So ayun guys, unboxing na po natin ang order natin sa Trendol kung legit. Nike po, sapatos siya. Shoes, Nike shoes. The first time po natin mag-order sa online sa Trendol. Kaya pag legit po siya guys, mag-order pa tayo ng 100 pieces. Trendol. Ha? Trendol. Aywa! Nike. Ops, magandang pabungad. Nike check. Magandang pabungad po siya guys. Nike check. Ops! Suspense. Op, pera o bayong. Op, 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 op. Aywa! Mia, mia. So, Nike legit. Legit siya guys. So, tignan na lang po natin ang laman niya guys kung legit po talaga. Magkano to? 237. Dating 500. Hop! Ah! Ah! Ito siya guys. Tignan nyo din guys. Ah! Aywa. Aywa, aywa. Ah! Ay! Masyallah! Masyallah! Kasi ito sa akin ha. Legit siya guys. Nike check. Nike. Yan, Nike. Aywa. So, Kasi sa kung akin. anong nakita ko sa picture guys, yun din siya. Spike check. Wala! Piki! Spike. Baba? Hindi, dyan. Spike check. Wala! Ano ba yan? Pero, satisfied po ako guys. Maganda po siya. Made Legit. in Vietnam. Legit Nike. Ayan, legit. Kung ano yung nakita ko dun sa picture, ayun din po. Salamat, Trendol! Case A. Ayun. Ay, kala ko isa lang, dalawa pala. May Paris siya, guys. Aywa! Mia, mia. Night check, hindi siya spike check. Night check. Aywa. May konti sa Dobbs book. Thank you. Aywa. Thank you very much, Trendol. Nalagyan pa lang, oh. Legit na siya, guys. So, maulit-ulit. Mag-order tayo ulit sa Trendol. Thank you very much. God bless. Thank you for watching. I love you all.